Ja sam potpuno osporio stručnost ovoga svedoka i njegov ekspertski izveštaj. I ja sad isključivo uništavam njegov kredibilitet. I vidjet ćete kad to dovedem do kraja, da od njegovog kredibiliteta neće biti ništa. I to mi je cilj. Šta imam da govorim o stručnosti kad se vidjelo da nije stručan ni za šta? Da govorimo o fotografiji, o razvijanju fotografije, o nedostatku blica u tamnim uslovima snimanja u oblačnom vremenu, ili da pričamo o tome šta mu je rekao jedan čovjek na nekom tamo mestu. Ja mislim da to nisu stručna pitanja. Za ona 2 minuta što ste me oštetili, ja sam njega stručno razorio. Sad mu uništavam kredibilitet, pre svega moralni kredibilitet. Imam novo pitanje za vas, gospodine Ridlmajer. Pošto vam još nisam uništio kredibilitet onoliko koliko bi želeo, iako je ovo već sad katastrofalnih razmjera. Vi ste, svedočeći u predmetu Milošević i predmetu Krajišnik, svedočili i o spaljivanju najveće biblioteke u Bosni i Hercegovini u zgradi gradske vijećnice u Sarajevu, je li tako? Da li se sećate toga? Yes, I do. Vi ste napisali jedan opširan članak na tu temu. Iz pepela prošlost i budućnost kulturnog nasljeđa Bosne i Hercegovine, i tu ste opisali tu vijećnicu koja je izgorela i naveli ste da je u njoj spaljeno 1.500.000 knjiga. Je li to tačno? Yes. Da. I to je vaš članak iz 2002. godine, je li tako? That is correct. To je tačno. A meni je tužilaštvo dalo izveštaj Parlamentarne skupštine Saveta Evrope od 20. septembra 1993. godine. To je dokument IT 03675TP57/12459T. To je dokument, dakle, objavljen 9 godina pre nego što ste vi objavili članak. I u 25. paragrafu toga dokumenta se kaže, imate, nadam se, taj dokument već na ekranima u sistemu elektronske sudnice. Ja sam se prilagodio elektronskoj sudnici i nadam se da je i tužilaštvo. U paragrafu 25 se kaže: prema izveštaju Fonda za pomoć nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci u Sarajevu, požar u biblioteci koji je izazvalo srpsko bombardovanje 23. 24. augusta 1992. godine uništio je depo na gornjem nivou, kompletan inventar za pozajmljivanje, dakle to su one kartice i sve ostalo, delovodni protokoli, sve priručnike i muzičku zbirku. Međutim, sačuvane su inkunabule, to su veoma važni dokumenti iz srednjeg veka, vi to znate kao istoričar, rukopisi, arhive, retke knjige, bosanska zbirka i veliki dio zbirke periodike Bosne i Hercegovine, a da se i ne pominju neki uskladišteni naslovi iz drugih biblioteka. Drugim rečima, šteta je srećom bila manja nego što se strahovalo kada je reč o gubitku nezamenjivih dokumenata, ali je i dalje vrlo ozbiljna. Možda 600.000 naslova, brojka koju je izneo dr. Mustafić od ukupno 1.500.000 bibliotečkih jedinica. Dakle, 9 godina pre ovog vašeg članka Savet Evrope je konstatovao da je sačuvano sve ono što je najvrednije u Narodnoj biblioteci Bosne i Hercegovine. Uništen je veliki broj knjiga, ali uništena su ipak savremenija izdanja koja se mogu nadoknaditi. Meni je žao svake knjige. Lakše mi je podnijeti kad neko tuče nekoga nego kad spaljuje knjigu. Ne morate mi verovati to uopšte.
Ja mislim da je lakše podneti batine nego podneti spaljivanje knjige. I u toj biblioteci sam proveo dosta vremena radeći, za razliku od vas. Tam je biblioteka bila veoma korisna u životu. Vidite, imate zvanični izveštaj i vi dalje pišete 1.500.000 knjiga. E sad imate ovde i nekih egzotičnih stvari. Kažete u toku gašenja vatre da su Srbi sa svojih okolnih brda mitraljeskom vatrom presecali i vatrogasna creva. Jel se sećate tog detalja iz vaših teksta? Yes. Da. Znate li vi, gospodine Ridlmajer, da nema ni jednog brda na kome su bili srpski položaji, a sa kojih bilo kakav mitraljez može da dopre do zgrade vijećnice? Nemoguće. All right. Several things on that, since it was a complex question. Nekoliko